Shirika la Avreo ikizaminiwa na UNICEF wameweza kutoa msaada wa vyakula na vile visivolika kwa watoto ambao wametolewa kijeshi, watoto wasiojiweza na watoto mayatima. Leo Jumamosi ya tariki 27 mwezi wa 9 mwaka 2025. Ninakukaribisha rasmi kuweza kufuata matangazo yetu popote ulimwenguni. Hii ni Tukutane TV. Juma Masuku, kwa nyuma ya kamera ni Pepewe Uilonja. Msaada huu ambao umetolewa leo hii Jumamosi ya tariki 27 mwezi wa 9 mwaka 2025 ikikusanya wakahaji wengi wa mji wa Baraka na baadhi ya viongozi wa kiserikali wakiwepo mahali hapo. Shirika hilo la Avreo limeweza kutoa msaada ikizaminiwa na UNICEF, msaada wa vyakula na vile visivolika, wakisaidia na vifaa vya kwenda shule watoto wasiojiweza, watoto ambao walikuwa katika jeshi na wakaweza kutolewa ili waweze kurudishwa shuleni, pia na watoto mayatima. Viongozi hao wa mji wa Baraka ambao wamekusanyika katika msaada huo wa kihutu ambao umefanyika na shirika hilo la Avreo hawakukosa lile la kuweza kusema na lile la kusema shukurani kwa shirika hilo kwa msaada mkubwa waliotekeleza na kufanya kwa watoto. Mimi kwa jina naitwa Tantine Kilozo, niko presidenti wa Rekope Baraka, yani kitengo cha kutetea haki ya watoto katika kijiji cha Baraka. Kulingana na mambo aliyofanya Avreo pamoja na UNICEF, tunashukuru sana si wakaaji wa Baraka kwa kusaidia watoto wetu katika mambo mbalimbali, wakiwemo wanafunzi wamesaidiwa vitendea kazi vya masomo, vikiwemo viato, nguo, makaye na mashakoshi. Hivyo tumeshukuru leo kwa walivyofanya kwa siku ya leo. Wamewapatia wale ambao walisema watasoma vitu mbalimbali, wakiwemo wachuuzi wa vitu mbalimbali, wachuuza mchele, maharagi, maandazi, wachuuzi wa mambo madogo kama vile petite commerce ya maduka. Hivyo tunashukuru sana kwa hiyo kazi ambao wamefanya Avreo kwa ushirikiano na UNICEF. Mungu azidi kuwabariki na wazidi kuwa na moyo wa kusaidia wengine mwaka kesho, kwa sababu sio mwisho na sio mwanzo. Tunashukuru sana si wakaaji wa kijiji cha Baraka. Sisi tuko hapa ni kitengo cha serikali Affaires Sociales, tunasherekea sikukuu ya Avreo. UNICEF inapokeza watoto makite ya batu benye balichagua, watoto balichagua abatasoma, bali bapokeza mazembule, bali bapokeza michele, bali bapokeza farine ili waanze produit mandazi na vinginevyo vya mingi. Watoto wanafunzi walipokea makite scolaire, makae, mashakoshi, mabilato na kadhalika, mabiki ndo siseme. Antuka Avreo nafanya kitu kia mzuri sana kwa watoto mwaimu Avreo UNICEF. Antuka sisi serikali ya Affaires Sociales Ville de Baraka, antuka tunafurahia sana na hichi tendo ambapo Avreo UNICEF inafanya kwa watoto wetu. Antukata wazazi ambapo tuko nao wapo wanaappreciate sana kwa ajili ya vitendo hiyo ambapo Avreo UNICEF inafanya. Sawa, kwa majina naitwa Masoka sana. Nikaja Kalinga Noro, tulipokea kwa namna gani? Tulipokea mchele, kwa kwenye lipa maraji, vitu mingi ndio tulipokea. Tunashukuru sana kwa kutupokeza hiyo msaada. Zidi tu kutusaidia msaada hii. Kwa majina mimi ananiita Biki Ombe Angali John. Okay, tunashukuru sana tulipokea msaada wa shirika la Avreo. Na tumeshukuru juu mimi nilipata mchele saki 2 na base moja, na wengine wamepata maharagi, mchele na mingi hivyo. Na tunashukuru sana, tunawasihi tena waendelee na kazi yao. Kwa majina naitwa Erike Mwacha, ni mtumishi kwenye shirika la Avreo. Tukipatikana kwenye ofisi ya Avreo, sijui kuna mkusanyiko wa watu wengi, kuna malengo gani? Ndiyo. Leo ni siku ambayo ilipangiliwa ya kusapoti watoto, maana Avreo inajihusisha na mambo ya watoto. Mwaka huu Avreo natumika na kipesa inasaidiwa na UNICEF. Na hao watoto ambao mnaona hapa ni watoto ambao wanalengwa na mradi. Ce sont les enfants cibles du projet. Na projet yetu inalenga wa EAFGA, watoto ambao wanapatikana kuma grupe mbalimbali ya kijeshi. Inalenga pia wa ENA, wa ES, les enfants non accompagnés, watoto walikimbizwa na mavita mbali na mbali, wakaachana na wazazi wao.
Inalengwa pia wa SVS wa survivants à violence sexuelle na ba autres enfants vulnérables ya communauté. Ndio watoto ambao Avreo inakuya kusapoti kwa siku ya leo. Unakwenda kuitwa jina gani? Muradi huu kwa majina itaomba pia nikimbie mkifaransa, nikimbie mkiswahili, lakini zaidi ni kutaka mtoto awe autonome, ni kutaka kila mtoto aishi katikati ya mikono ya wazazi wake. Hiyo ndio denominateur commun ya Avreo. Avreo haitamani mtoto apatikane mu magroupe armé. Avreo haitaki mtoto aishi mbali na wazazi wake kwa sababu ya vita au kwa sababu yoyote ile. Ndio kwa maana watoto hao wakipatikana, tuna malengo ya kuwareunifie. Kama wangali na wazazi, tunawarudisha mikono ya wazazi wao. Na wale ambao walipoteza wazazi wao, pia nao tunatafuta kwa namna moja ama nyingine wa mambre ya familia yabo kwenye tutawarudisha kusudi kila mtoto apatikane mikono ya wazazi wake. Ni kitu gani hasa ambacho mnapenda kuwapatiana, vitu gani? Ndio, watoto hao walifanya, kila mtu alifanya shua yake, alichagula. Wamoja baadhi yao 78 walichagua ku zone de santé yetu tu ya hapa Fizi, hapa Baraka, walichagua kusoma. Tuliwarudisha ku masomo, ku primaire na ku secondaire. Tuliwapa vifaa vyote ambao vinastahili juu ya masomo. Wengine walitamani kujifunza kushona, wafundi cherehani, wengine walitamani kujifunza kunyoa. Na wao vivo hivyo biko kwenye macentre ya formation, biko wanafuatilia. Aba ni benye balichagula ma petit commerce, balichagula na élevage. Ndio kwa maana mtaona kuna mwenye alitamani kuuzisha mchele, maragi, mikate, ndazi na kadhalika. Na wale ambao walitamani kufuga watapewa mbuzi 2, moja ya dume na moja ya dike. Na labda ujumbe wako kwa raia wanaokufuata? Ujumbe kwa raia wote wa Baraka, tunasema aksanti, maana wanazidi kusapoti mradi wetu wa Avreo. Hatuna matata na komunote yote ya Baraka. Tunawahimiza hao wazazi ambao wataona hao watoto wao wasapoti. Maana ya hii ni maendeleo ya mtoto, aishi kibinafsi kwa kujitegemea. Asikumbuke kwenda mkijeshi kwa sababu fasi ya mtoto haiko mkijeshi. Asikumbuke kwenda na hangaika. Ndio kwa maana tunawapatia hii. Kwa hiyo tunaambia komunote ya Baraka watusaidie, tusapotiane kusudi hao watoto waendelee kujibeba kijamii. Na labda kuna wale ambao wananufaika kupata misaada hii, labda hawatatekeleza kanuni gisi mnavyopenda nyinyi. Ndio kwa maana tunawaita, tunawaambia wafate kanuni. Wanapewa vitu ambavyo tutazunguruka. Kuko mtoto alisema yeye atachuruza mainite, alipewa parapluie, alipewa table, alipewa kiti, alipewa telefone, alipewa carte simu, alipewa na mainite. Na hapo atatupa adresse. Tunaendelea kufanya suivi, kupita kuangalia eske réellement bile benye alituambia ndio benye atafanya. Kwa hiyo tunawaita watoto wote ambao walipokea leo watekeleze vile ambavyo tulivyopatana.